The sounds you just heard are not just whistles, they're this island's official language. That's Silvo Gomero, a whistled language spoken on La Gomera in the Canary Islands. Yes, you heard that right, a whistled language. The volcanic and mountainous topography of the island are such that centuries before mobile phones, people needed to communicate across long distances and found that where the voice couldn't reach, a whistle could. Here on La Gomera, a whistle can travel for up to 3 or 4 kilometers, much further and with less effort than shouting. Can you hear this? That's not a bird, that's Francisco. Let's go see him. Mi nombre es Francisco Niebla, soy silbador, llevo 17 años sabiendo silbar. Tengo buenas emociones, bonitos recuerdos de este sitio, porque yo venía con mi padre, que era guía turístico, y yo venía a silbar con él. Una vez aquí silbé al azar, me acuerdo que no estaba despejado, estaba todo nublado, no se veía nada. Y sorprendentemente, yo pensaba que era mi eco, pero no era mi propio silbo en eco, sino era otra persona que me contestó a ese silbo. Siempre tendré ese recuerdo como algo bonito y como algo motivante para yo seguir día a día aquí. ¿Qué tal, Fran? Bien. Aquí un amigo. Hola. Os presento Sí. aquí. Hola. 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 Ahora yo te voy a silbar un color y tú lo vas a adivinar. Este color es muy sencillo entenderlo. Claro, agua. ¿No lo entiendes? Yo no. Vale. Qué amarillo, ¿no? Claro. Mira, amarillo. Sí. Te voy a silbar una habilidad alcohólica. Mira, ya lo entendió, ¿eh? Una botella de vino tinto. Estamos aquí para hacer el silbo más grande. Queremos que se propague el silbo y que año tras año y siglo tras siglo se vaya transmitiendo de padres a hijos, como ha sido en este caso, que mi abuelo me lo transmitió a mí. El silbo es gomero, es canario y es de la humanidad. Es algo súper hermoso. Yes, because Silvo Gomero is a UNESCO World Heritage and it's spoken by 20,000 people today, almost the entirety of the island, with varying levels of fluency. Whistled languages are a fascinating subject linguistically, but they're also amazing because of what they reveal about our brains. Bear with me because this is really cool. Silbo and Spanish are 2 versions of the same language, much like these subtitles you're reading are English in a written form, but our brain doesn't process them in the same way. A 2015 study conducted on whistled Turkish showed that while language has always been seen as a left-brained activity, whistled languages engaged both parts of the brain simultaneously. The speed, frequency, pitch and melody of whistling are so complex that we need both hemispheres of the brain to understand them. What this means is that language is not a left brain activity per se, it depends on its physical structure. It also means that whistled languages blur the lines between speech and music, and they teach us astounding things about the human body and its ability to adapt to even the most challenging places. But of the 80 languages whistled in the world today, all of them are endangered. And that's why islanders made learning Silbo mandatory in La Gomera schools. Can you imagine what a whistling class looks like? Más despacio para que Elena participe también. Muy bien. Silvo Gomero is not just a made-up language, it's a transposition from word to whistle of the local language, Castilian Spanish. Let me show you what this means. The intonation of speech can easily be imitated by whistle. So if you say buenos días in Spanish, it's going to sound like this in Silbo. Buenos días.
Vowels and consonants, on the other hand, are translated into cues like rising and falling pitches and their length. For example, this is what the vowel A sounds like versus the vowel E. This means that Silbo can reproduce any other language. Can you guess what he's saying? Bonjour, comment ça va? Mi nombre es Francisco Javier Correa, pero todos me conocen como Kiko Correa. Yo soy docente y soy silbador. Yo lo aprendí en mi casa, porque mi padre silbaba y en mi casa pues yo siempre he escuchado silbar desde que era pequeño. Pero los mejores recuerdos es cuando logras que alguien entienda su primera palabra silbada, que siempre se le queda como una cara de sorpresa, pero sobre todo cuando un niño o una niña silba por primera vez. Muchas veces se asustan del sonido ese que sale y eso son pues, un momento muy especial. El silbo es parte de nuestra historia, parte de nuestra cultura y el silbo nos identifica y nos coloca en un lugar en el mundo. Es importante mantenerlo por eso, porque es algo que forma parte de nosotros. El silbo nunca se ha dejado de utilizar, nunca se ha dejado de aprender, nunca se ha dejado de enseñar. Entonces en la época de la dictadura, pues la gente se servía del silbo para evitar a la Guardia Civil. La Guardia Civil no conoce el silbo porque vienen de fuera y entonces pues iban a buscar a alguien, le daban un silbo, la Guardia Civil te está buscando, escóndete que están en tal sitio. Y entonces pues iban evitando a la Guardia Civil. Increíble, ¿no? Sí. The revitalization movement has succeeded in bringing it into schools. But is there a future for Silbo? There may be no practical use for it. Gomeros have phones now. There is coverage all over the island, and as technology advanced, the need for Silbo decreased. But does a language need to be useful to live on? Isn't beauty enough?